Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini kita masih diberikan kesehatan Pondok Pesantren Ma'arif Nur Syadiah. Mudah-mudahan Allah berkahi, Allah lancarkan semuanya, baik dari para donatur dan sekitarnya. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, bahwa kita hidup di dunia ini adalah suatu perjalanan menuju akhirat Allah, dan di hadapan kita ini adalah kendaraan Allah untuk sama-sama kita menuju akhirat Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban
وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان 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 وبلغنا رمضان. الحمد لله. لا إله إلا الله لا موجود إلا الله لا إله إلا الله لا معبود إلا الله لا إله إلا الله لا مطلوب إلا الله لا إله إلا الله لا مقصود إلا الله. بسم الله توكلنا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله ما شاء الله لا يسوء خير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسوء سوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله وما بكم من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله بعون الله بسم الله بعون الله بسم الله بعون الله. إلهي سيدنا وأنت مولانا إلهي سيدنا وأنت مولانا إلهي سيدنا وأنت مولانا. اللهم اغفرنا يا الله اللهم اغفرنا اللهم اغفرنا فانصرنا عن القوم الظالمين فانصرنا عن القوم الجاهلين فانصرنا عن القوم الفاسقين فانصرنا عن القوم الحاسدين فانصرنا عن القوم المشركين فانصرنا عن القوم الكافرين فانصرنا عن القوم المنافقين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. على هذه النية وعلى كل يتساءل المذكور إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمه سيدنا أمينة بنت عبد الله وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والتابعين تبعهم وجميع الملائكة المقربين وجميع الخلفاء الراشدين وقطب الرباني والعارفين الصمدين سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني ولا حضرة خصوصا سيدنا علي بن أبي طالب ولا حضرة خصوصا سيدنا علي زين العابدين ولا حضرة خصوصا الشيخ راتب بن حضرة ولا حضرة خصوصا جميع علماء القادرية والنقشبندية خصوصا Syekh Maulana Mahdum Jati Cirebon Syekh Bidayah Termasuk Nunggu Jati semua susun Syekh Darul semua susun Syekh Rahmatullah Syekh Maklum Sakti semua susun Syekh Anwaruddin semua susun Syekh Mulhidin Syekh Abdul Muhib Abidjan sebelah hadir susun Syekh Maulana semua susun Syekh Maulana Hasanuddin Banten bin Syekh Bidayah Termasuk Nunggu Jati semua hadir susun Syekh Maulana Yusuf Banten bin Sultan Maulana Hasanuddin Banten semua hadir susun Mansur bin Jikadun Syekh Mansur bin Jikadun Batukanan Banten wala hadir susun Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani wala hadir خصوصا أسنوي بن سفر بن أبان بدن وإلى حضرة خصوصا على الفيلا الكتب الحبيب حسين بن أبي بكر بن عبد الله علي إدريس وخادم حاج عبد القادر في كرامة الوهاب وبوسيلة سلسلة إدريسية وأصولهم وفروعهم أن الله يريد أن يكتب الجنة ويكسر السبات بأسرارهم ونورهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة خصوصا جميع مشايخنا من العلماء شريعة طريقة حقيقة معرفة ahli mutafsir, ahli muhaddis, ahli mufiqih, ahli mutasawwif, ahli mutawhid, ahli balaghah, ahli mantiq, ahli mata'i wa ila hadrati khususan al-marhum al-maghfurlah
المكرم شيخنا كي يهدي خير أفندي بن هجر دين مسعود الله بن أسد رباعي، وإلى حضرة خصوص جميع مشايخنا في معهد مفتاح الهدى منجاية اسماعيلية، وإلى حضرة خصوص المرحوم في هذا المكان، في هذا الحفلة، في هذا المباركة، في هذا القرية، في هذا المعهد، في بلاد إندونيسيا خاصة وبلاد المسلمين آمين. جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمجاهدين والمجاهدات والغائبين والغائبات الأحياء منهم والأموات، وكفر عنهم السيئات. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فاتكم من النار، فاتكم من النار، فاتكم من النار. حصل مقاصدنا ومرادنا بقضاء حاجاتنا وبه نستعين وبحول وقوة. ربي تمن أسر كل أمر أسير، يسر ولا تعسر فإن تسع أسر إليك اليسير. اللهم يا الله يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجتنا يا الله، حاجتنا يا الله، حاجتنا يا الله. إنا يا الله اللهم إنا هذا معهدا مباركا مؤيدا منصورا هاديا مهديا نافعا للمن أجمعين. اللهم اجعلنا هوائجنا وذريتنا من مربي ومعلم من هذا المعهد بفضلك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، واعف عنا وعافنا، واعف عنا وعافنا وعلى طاعتك رسول الله صلى الله عليه وسلم، بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وبجاه طه رسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل رسول رب استجب آمين. نسألك الإجابة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرون بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمين وطلبتنا وطالبتنا في يوم هذا إلى يوم الآخر. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق نصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأنهار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وسب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Bermanfaat bagi kita semuanya. Sambutan yang berikutnya disampaikan oleh Tuan Guru kita, yaitu pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Ma'arif Nur Sa'diyah. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu bi
إمام مبين. صدق الله وصدق رسول حبيب الكريم وأنا ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Pembawa acara yang saya hormati, kedua orang tua yang saya muliakan, Adinda Adi, Haji Rifki dan Haji Dian yang bisa hadir dalam kesempatan yang mulia ini. Tidak ada kata yang paling utama yang saya ucapkan. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas sambung doa, atas dorongan doa yang diberikan para guru, para aparatur pemerintah, serta para bapak ibu yang hadir dalam kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan dorongan doa ini menjadi penyebab Allah membukakan pertolongan bagi kita semua. Yang kedua, ada satu ungkapan yang diungkapkan oleh Ibrahim bin Adham. Beliau mengatakan, ra'aitu tariqan tawilan. Ketika Ibrahim bin Adham ditanya, wahai Tuan Ibrahim bin Adham, kenapa engkau senang meninggalkan dunia untuk mencari kesenangan akhirat? Beliau Ibrahim bin Adham dengan kata mutia, aku meyakini bahwa nanti aku akan berjalan dalam perjalanan yang panjang. Perjalanan yang akan kita hadapi cukuplah panjang, jamaah. Barangkali umur kita bisa tahunan lagi, tetapi masa setelah kematian kita nanti dalam kubur bisa menjadi ribuan tahun. Belum nanti di yaumul mahsyar, berkumpulnya umat manusia dari Nabi Adam sampai umat yang paling terakhir Nabi Muhammad SAW, dengan penuh berat yang luar biasa di mizan yang cukup lama, menunggu masa dan umat untuk pergantian. Belum nanti di dalam jembatan Shirathul Mustaqim. Bahkan ada satu riwayat di dalam kitab Daqaiqul Ahbar, perjalanan itu menempuh perjalanan 3.000 tahun dalam jembatan Shirathul Mustaqim. Artinya, kalau kita merasa tenang dengan ibadah sholat kita, kalau kita merasa tenang dengan bacaan Al-Quran kita, maka mungkin belum mencukupi dengan perjalanan yang cukup jauh. Maka hari ini mungkin Pak Haji Sis tidak hadir, tapi saya tergerak dengan kalimat beliau. Haji Mariadi, besok di dalam kubur ada orang yang gemuk, ada orang yang kurus. Yang kurus itu orang yang merasa tenang dengan ibadahnya, orang yang merasa nyaman dengan sholat malamnya, orang yang merasa tenang baca Qur'annya, tapi tidak peduli dengan keadaan-keadaan masjidnya, tidak peduli dengan keadaan pondok pesantren di sekitarnya, dan tidak peduli dengan majlis taklim yang ada di sekitarnya, sehingga ia hanya cukup dengan amal ibadah pribadinya saja. Sedangkan orang-orang yang gemuk adalah orang-orang yang biasa dalam ibadahnya, sholatnya biasa, baca Qur'annya biasa, tetapi penuh dengan kepedulian terhadap agama. Ada pembangunan masjid, dia motor paling pertama penggeraknya. Ada pondok pesantren membangun, dia adalah orang yang pertama untuk bergeraknya. Besok ketika mereka meninggal, berapa ratus orang yang baca Quran setiap hari akan terus mengalir buat mereka dalam kubur. Orang-orang yang tahajud, orang-orang yang sholat berjamaah, yang berjamaah di tempat dulu ya pernah membangun. Sesungguhnya amalan sholat orang-orang yang berjamaah itu akan terus mengalir baginya besok di dalam kubur.
Hadirin, tumbuhkan asar buat kita semua. Besok kita masuk ke dalam kubur, tapi insya Allah majlis yang hari ini kita lihat di dalam peletakan pertama, batu pertama, mudah-mudahan dibangun oleh dengan pertolongan Allah secara sempurna, terwujud dalam keadaan sempurna, dan besok insya Allah santri-santri ini yang ada di tempat ini diberikan manfaat dan pintu berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terus menyambung nilai pahala bagi kita semua. Bapak RT seluruhnya hanya kemampuan untuk membantu majlis talim ini, saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Saya dengar dari wakil, mudah-mudahan setiap RT satu tiang, Habib. Mudah-mudahan setiap RT satu tiang kan lumayan, Bu Irina ya. Mudah-mudahan insya Allah dengan pertolongan Allah, dengan digerakkan hati kita dalam kesempatan ini. Kalau Pak Kiai Soleh tadi mengatakan Marib Sa'diyah bukan malaikat, harus dibutuh dana juga jemaah. Mudah-mudahan ada aliran dana ke tempat ini dengan aliran yang banyak dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dapat saya sampaikan. Langkah ringan para jamaah, langkah ringan para bapak ibu, mudah-mudahan menjadi langkah ringan mendapatkan ampunan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, saya ini sambutan bukan sebagai Kapolres tapi sebagai sahabat dari Pak Kiai Mariadi, Habib Fatih dan kawan-kawan di sini. Karena walaupun saya sudah tidak di sini, alhamdulillah masih diingat, masih dikenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Sohibul Bait, sahabat kami, guru kami, tempat tukar pikiran kami juga Bapak Kiai Haji Mariadi, yang kami hormati Habib Fatih dan rekan-rekan ulama habaib yang hadir pada kesempatan hari ini, yang saya hormati Kapolres Jakarta Utara atau yang mewakili, yang kami hormati dari yang mewakili Pak Wali Kota, yang kami hormati seluruh hadirin yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada siang hari ini merupakan suatu kebanggaan, kebahagiaan buat kita bersama bisa hadir di tempat ini. Kita bisa menjadi saksi niat baik yang dilakukan oleh Pak Kiai Haji Mariadi beserta tokoh-tokoh di sini, di mana beliau kita tahu bagaimana perjuangan untuk merintis ini. Ini tidak mudah Bapak Ibu sekalian, karena kami kebetulan menjadi saksinya kurang lebih 2 tahun yang lalu. Kami masih berada di kediaman beliau, kemudian pengajiannya di sini ya Pak Kiai. Insya Allah nanti dalam waktu yang tidak lama ini menjadi suatu pondok, jadi pesantren yang jadi kebanggaan kita semua, menjadi barokah buat kita semua. Tiada kata yang bisa saya ucapkan, saya hanya mengucapkan terima kasih dan penghargaan serta rasa bangga dan salut kami. Mudah-mudahan niat baik ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Kiai dan seluruh ulama yang di sini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kekuatan, kesehatan, sehingga beliau bisa mengajarkan kepada kita semua ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW pada kita semua, sehingga kita bisa menjadi nanti di akhirat menjadi pengikut-pengikut beliau. Terima kasih Pak Kiai dan semuanya. Itu saja, saya nggak perlu panjang lebar. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf saya tadi kehadirannya terlambat, tapi memang kemarin saya sudah izin Pak Kiai kalau saya sekitar jam 11 baru hadir di sini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan beliau Bapak Budi semakin ditambah sehat walafiat, dan insya Allah mudah-mudahan pangkatnya diangkat lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menyempurnakan acara, kepada Kiai Haji Muhammad Shaleh untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la tada'lana fima qulna hadha zamban illa ghafartah wa la aiban illa syakartah wa la hamman illa farrastah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah khususan hajati ini hadha madrasah illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana bi auladina wa zurriyatina wa la tadurruhum. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ij'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al matarahatan lana min kulli syarr. Allahumma ya muyassir yassir wa la tu'assir, yassir wa la tu'assir, yassir wa la tu'assir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Wa'fu anna ya karim ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma bil fatiha wa bil karamatil fatiha wa bil mu'jizatil fatiha wa bil syafatil fatiha ya farhan ya qasidal qam ya man ya abdi wa yakfir wa yarham ya wa ya subhanallah wa ta'ala ya salam wa alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah ya Tuhan kami, mudahkanlah guru kami ya Allah, mudahkanlah guru kami ya Allah, mudahkanlah guru kami ya Allah, biar majlis ini bercepat selesai ya Allah, biar cepat selesai majlis ini ya Allah, biar cepat selesai majlis ini ya Allah. Mudah-mudahan biar sampai 5 bulan sudah jadi majlis ini ya Allah. Turunkan rezeki di majlis ini ya Allah, turunkan rezeki di masjid ini ya Allah, turunkan rezeki di masjid ini ya Allah. Dari mana saja donatur yang ada bisa melihat ya Masjid Talim Ma'arif Nur saja, bisa melihat Masjid Talim Nur saja, bisa membantu Masjid Talim Ma'arif saja. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawat